Baba ko yan sa bubong mo. King of top. Dami yan. Pa, dami yan, dami yan. Sa bubong ah. Sa mga tubangan. Yeah, dito lang. Uy, ako na itong baril. Patay, patay, patay. Pwede yung loot lang yun. Nice. Dami ko na palang pera. Release the smoke perspective. Get out of this smoke. Putik na, harapan natin ah. Basag to, basag. Yung naka-medic. Tadi ito sa gunshot ko nang gaaway oh. Sa taas lang. Wait, wait. Ita. Kun mo once. Trap deployed. Tuloy niyo pre, tuloy niyo Wala pre. na yan. Nice. Collapsing na. May medic ba tayo? Meron si Sik. Kasi ano, Sino walang arsenal? Sino walang arsenal? Kunin nyo na yan oh. Sino Ako. walang arsenal? Kunin nyo na. Dami pa lang. paborok yun oh, yung nasa ano, pangat pa Patay, lang. patay, patay. Engaging. Eh, yung bibiyan, Mike. Patay, patay. Dominated. Release the smoke perspective. Basag yan, basag. Magkakamay sila na, Mike. Ay. Nasa loob. Boss yan, sa loob. Putik. Ang dami! Wala akong makikita, putang yun. Dito sa... Dami smoker ang puta. Airdrop has been Ano yun, sarap naman tumutok lang. Dali. Up Pwede nyo, mo up nyo. ka- Na-down ko. Up nyo. Tingnan ko ah. Eh, putik na one tap pa. Eh, the safe zone is the last. Medica. sayang. Trap deployed. Tatlo pala yun. Down to the last 5 teams. Tatlo pa to? Oh, tatlo yan. Puro bawas yan. Wag na, up. May medic sila. Pirit ka. Diyan ka lang, one. Yan, headgate lang. Ah, basag na yan. Sarap. May medic pala sila. Nice. Ooh! Panis.